7 ଦିନ ସକାଳେ ଆଉ 7 ଦିନ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ ତା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକିରି ବଣ୍ଟା ଯିବ। 15 ଜଣ 18 ଜଣ 20 ଜଣ 22 ଜଣ ସେଇ ନେଇକିରି 7 ଦିନେ 7 ଦୁନେ 14 ଥରର ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତାହା ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯେତିକି ବସୁଥିଲେ ସେଦିନ ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ କେହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା, ଆଗେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିବେ। ଆଜି ଲୋକ ଭରପୁର, କାଲି ସକାଳେ 2 ଜଣ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ଭାବଧାରାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିବା, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହଉଛି 30 ଦିନ 60 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କିଏ କେତେ ଯୋଗ ଦଉଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକ ଯଦି ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଠାକୁର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧନ ଯୁଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିପାରିବା। ସମସ୍ତ आदमी को इशारा काफी। काली संध्या भितरे जो माने आमे एठी बसिछे सप्ताह रे किए प्रार्थना करिया को आसीबा लिस्ट जे इंचार्ज को पाखरे पहुंचीबा दरकार, ताहले आमे ताकू भलो पाऊ बोली प्रमाणित हबो। भक्त हबा सहज किंतु सेवक हबा साबास। सहज साबास, साबास माने कोन ना जिए बराद दिया हब नहीं बुझिकिरी कार्य करिबो ना बोलिते काज बुझिया जे करे सही से सेवक नाम। सेवक होइया बोलते ना करे तार कर्म बाम। आमे सेवक होइथिबा हमर कर्मकर्ता माने दायित्व दउथिबे, आमे कांध घसैकिरी चली जाउथिबा निजर स्वार्थ को पूरण करिबा पाई। यह किंतु सत्संगी बा सत्कर्मीर लक्षण नुह। कथा को लंबौ नहीं, कथा को एठी रखुची। जदि आमे जो माने बसिछे भाग नै जिबा 30 दिन रे सकाळे आ संध्यारे प्रार्थना को, ताहले यही खबरटा आचार्य देव श्री श्री आचार्य देव पाइबे, श्री श्री अविंदा पाइबे। सत्संग जगतसिंहपुर पुणी आगे 50 वर्ष आग को चली जीव। जय गुरु, वंदे गुरु सुतम।